This will be freakier than you will see. And these are all on the medium and the hard tyre as well. Wait till the softs come on in a little while. 1.9 seconds separating Max Verstappen with the fast. Daddy, Daddy, have you got a dustpan? Yeah, yeah, so we'll clean it up afterwards, don't worry. But Mom, the clean. That's it, something, yeah. If your gift has meaning, you'll never regret it. So simplify Christmas Oh, with PayPal Daddy. credit. Why are you Discover a breaking holiday up the playlist made by wall? me, Kirsty Gallagher. You'll Or see. search PayPal credit to learn more. Subject to status, UK residents only. T's and C's If apply. you break up the wall, then the wall will be broken. I'm going to repair it afterwards, though. Assalamualaikum, halo semuanya dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Nih pagi-pagi yang cerah tapi tetap dingin, Ricci sibuk beberes-beres mau pasang pemanas, dan saya juga sibuk harus menyiapkan makanan buat mereka. Nah, makanan apakah yang harus saya siapkan buat Das dan Ricci yang lagi beberes-beres rumah tukang rumah dadakan. Jadi saya akan bikin flat pizza atau pizza tipis karena yang ada aja bahan di rumah, terus goreng mozzarella. Kalau gitu saksikan video saya dan jangan lupa di subscribe.
Cheese. Oh, I thought it was a bogey. Sweetheart. Yeah. Mommy. Yes. Oh, Vincent, let me just wash my hands. Buat yang kerja. Ricci lagi kerja di belakang. Lagi sibuk. Jadi biar semangat dikasih ini saja. Daddy, look. Here comes the bogey again. Oke, Daddy. It's very mess. Biarin aja berantakan banget di mana-mana karena lagi beberes-beres semuanya berantakan. Nih ya, pizzanya saya makan dulu. Enak banget, tipis. Gampang lagi buatnya. Nah, segitu aja video hari ini, video sibuk-sibuk kami bersama keluarga. Ada yang tugasnya bertukang, ada yang jadi asisten, ada juga yang masak-masak, saling bantu-membantu. Pokoknya semuanya multitasking, harus serba bisa. Oke, kalau gitu terima kasih yang sudah subscribe, thumb, dan komen. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jika saudara-saudara semua merasa bahagia dan terhibur dengan Yunileisure channel, silahkan di subscribe. Oke, semoga bermanfaat. Bye.